कुंभ राशि शनिदेव सबुबेले काहेकि साहाय्य करती एही गुप्त रहस्य केही जानि नाहंती। कुंभ राशि आपण एही भिडियोटी देखुछंती जदि तेबे एहा केवल संजोग नुहे। आज आपणकु जहा कुहाजिब सेथि आपणक जीवन सह गभीर संपर्कित। आपण केबे भाबिछंती कि काहेकि आपणक जीवन रे सबु किछि देरी रे हुए, काहेकि सफलता आसीबा पूर्वरु आपणकु बड़ परीक्षा दिया जाए? एहार उत्तर अछि एवं सेही उत्तर लुचिछि शनिदेवंक रहस्य रे। कुंभ राशि लोक माने साधारण नुहे। आपण माने अलगा भावना रखंती, दुनिया को अन्य भावे देखंती। एही कारणरु शनिदेव आपणकु विशेष भावे परीक्षा करंती, कारण से जानंती आपण अलगा। आपण जीवन रे अनेक असुविधा देखिछंती। केबे लोक माने आपणकु छाड़ी जाइथिले, केबे भरोसा भांगीथिला, केबे आपण एका होई जाइथिले, किंतु एही सबु अकारण नुहे। एहा थिला शनिदेवंक परीक्षा। से आपणकु भांगु नाहंती, से आपणकु शक्तिशाली करूछंती। कुंभ राशि शनिदेवंक सह आपणक संपर्कर खूब गभीर। एहा जन्मरु आरंभ होइथाए। आपण जेते अधिक संघर्ष करंती सेते अधिक कृपा मिले। एहा ही शनिदेवंक नियम। आसंता किछि दिन रे आपण 3टी संकेत देखिबे। एही संकेत आपणक जीवन बदलाई देबो। प्रथम संकेत, आपण हठात कला वस्तु प्रति आकर्षित हेबे। एहा शनिदेवंक उपस्थितिर संकेत। द्वितीय संकेत, आपणक शत्रु माने हठात शांत हेबे। एहा सुरक्षार संकेत। तृतीय संकेत, आपणक जीवन रे एक बड़ अवसर आसीबो, जहा प्रथमे छोट लागिबो। एबे सबुठु दरकारी कथा, आपणक समय आसुछि, किंतु आपणकु 3टी कथा मन रखिबाकू पड़िबो। अहंकार करंतु नाही, अन्यंकु अपमान करंतु नाही, अधर्म रास्ता नेबे नाही। जदि आपण एहा मानिबे तेबे शनिदेव आपणकु राजा करिदेबे। एही भिडियोटी जो माने शेष पर्यंत देखंती सेमानंकु शनिदेवंक विशेष कृपा मिले। कमेंट रे लेखंतु जय शनिदेव एवं एही भिडियोटी को शेयर करंतु। कुंभ राशिंक पई आसुथिबा दिनगुड़िक साधारण नुहे। आपण जे काम को दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करुथिले सेही काम हठात गति नेब, किंतु एठिरे एक गुप्त सत्य अछि। सेही गति आपणक परिश्रमरु नुहे, सेही हेउछि शनिदेवंक अदृश्य कृपा। आपण जानिछंती कि शनिदेव केबे बिना कारण काहाकू साहाय्य करंती नाही। सेमाने प्रथमे परीक्षा नेंती, दुख देइथांती, मन को भांगी देइथांती एवं जेतेबेले आपण सबु सही जानती ताहा परे ही सेमाने आशीर्वाद देंती। कुंभ राशिंक लोक माने एही समय रे 3टी संकेत देखिबे। प्रथम संकेत, आपण जेउठी जानती सेठी काहार अचानक सहाय्य मिलिबो। एहा साधारण लोक नुहे, एहा शनिदेवंक पठाइथिबा शक्ति। द्वितीय संकेत, आपणक शत्रु माने धीरे धीरे दूर हेबे। सेमाने किछि करि परिबे नाही, कारण आपणक उपरे देवतांक रक्षा अछि। तृतीय संकेत, राति रे आपणक मनरे अजणा शांति आसीबो। जेउ चिंता आपणकु दिनरे भय देउथिला सेही चिंता राति रे हठात हाराई जिवो। एहा हेउछि शनिदेवंक संकेत, किंतु एठिरे एक चेतावनी अछि। जदि आपण अहंकार करिवे किंबा काहाकू अन्याय करिवे तेबे एही कृपा तुरंत हटिजिवो। सेथिपाई एही समय रे सत्य रास्ता रे चालंतु, अन्यंकु साहाय्य करंतु, मनकु सफा रखंतु। जदि आपण एहा करि परिबे तेबे आगामी 7 दिन रे एमिति एक परिवर्तन आसीबो, जहा आपणक जीवन को सर्वदा पाई बदलाई देबो। किंतु सेही परिवर्तन कौन एवं काहेकि केवल किछि लोक एहाकू पाइबे, एहा जानिबा पाई परवर्ती भाग को देखंतु। एहा हेउछि कुंभ राशिंक पाई सेही परवर्ती भागर विवरणी। सेही परिवर्तन कौन एवं काहेकि केवल किछि लोक एहाकू पाइबे। कुंभ राशि सेही बड़ परिवर्तन हेउछि आपणक आत्मज्ञान एवं सफलतार समन्वय। एहा साधारण परिवर्तन नुहे, एहा हेउछि शनिदेवंक द्वारा आपणकू दिया जाउथिबा एक कर्मफल। काहेकि एहा केवल किछि लोक पाइबे, कारण धैर्यर परीक्षा। अधिकांश लोक अधैर्य होई रास्ता बदलाई दियंती, किंतु जेउमाने शनिदेवंक परीक्षा रे अटल रहंती केवल सेमाने ही एही सफलतार अधिकारी हुअंती। कर्म एवं नियति, एही परिवर्तन केवल सेमानंक पाई जेउमाने निजर पुरुणा भूलरू शिखिछंती एवं मनरे कौनसी प्रकार घृणा न रखी आगकू बढ़ुछंती। आध्यात्मिक चेतना,
ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆର ବାହ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶନିଦେବ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ? 1. ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ବହୁଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। 2. ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 3. ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶେଷ କଥା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଦେବ କହନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର କର୍ମ କର, ଫଳ ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ଏବଂ ନିଜର ଏହି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେବଳ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ କ'ଣ ଯାହାକୁ ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ? ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଯେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଗତକାଲିର ଶିକ୍ଷା ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ, ଆପଣ ଅନେକ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁକିଛି ସ୍ଲୋ ହେଉଥିବା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଧା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ଯୋଜନା। ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ, ଆପଣ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବେ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ତିନିଟି ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକେତ ଚାଲୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେହି एकटी ଗୁପ୍ତ କାମ ଯାହା କରିଲେ ଶନିଦେବ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। କ'ଣ ସେହି କାମ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ତିନିଟି ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକେତ ଚାଲୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେହି एकଟି ଗୁପ୍ତ କାମ ଯାହା କରିଲେ ଶନିଦେବ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ସେହି କାମ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଠିନ। ଶନିଦେବ କେବେ ଧନ, ସଫଳତା କିମ୍ବା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆପଣ କେତେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ଆପଣ କେତେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଅଧିକାର ଛିନି ନେବେ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତିନିଟି କାମ କରିବେ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଦେଖିବେ। ତିନିଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାମ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମନରେ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ମନରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଯାହାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଶେଷ ଏକ ସଂକେତ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂକେତ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳୁଛି
एहीपरि गुप्त राशिफल पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ एही वीडियो को शेयर करंतु। जदि एही वीडियो आपनको मन को छुईथिला तेबे लाइक करंतु एवं एस्ट्रो भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु।